الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sanglit iban puji ba Allah Subhanahu wa taala. Salam iban salawat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli niya rupal na mo kaniyong katalin pagsaan syukur. Amuhin tiranan na hinangdan iban sawab. Apang ulmat niyo in kita niyo nakapagpaimata mahapon ini. Sarta yari hasarayaw-rayaw tempat amo neng kabiaksahan nato masjid sinallahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan pagmayanin paglingkot-lingkot nato ang mahapon ini mabilang siya ring hama na majalis amuin siya put iban biyang kinsit nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin wakasyat umur rahmah ini buksukan sila sin rahmat sin Tuhan wahabbat iban pagliputan sila sin kamalaikatan ladil huwa wadakarahumullahu biman indah iban bangkilun saputuningan nila itu adalah sinallah ta'ala. Demikian magmayan di waktu paglingkod na to hamahapon ini mainang dan iban sawar ikaampun sinallah ta'ala sin dosa na to sarta ikataymahnya sin ibadat na to iban ikahanap sin timbangan sin karaywan na to aadlaw mahuli. In mahuli niya mga kataw-tay mangmura na agama Islam in ikawasihat ko muna baging hawabaran mula pa'y nakaniwa mahapon ini amo in wasihat sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham mo kusok kasi niya amuin natal bilang top 1 bangka ilmu da hadis nakahapal sa taud hadis amuna in sahabat ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu manjariin ini maudhu yaun kiawak natu hawasihat sin Nabi amuin iyan niya 5 kalimah isiu ing kumawak kaniya ini atawakan kawakun niya hipang hinduk na isip mawaya umina manjari hambuok teng halima kalima amuna law sin Nabi ittaqil maharima takun a'badan nas mga kataw tay manghuran na agama Islam kumawak kita niyo pangajian iban pamintangan halambong sin hadis wasihat sin Nabi hakakasinya hangan ittaqil maharima takuna abadan nas. Maklum ka to taniw katan in maksud bang may tapyapan jari ilgumi. Amu ini ari kita nato kiana naman nato iwan kiya sakupan nato hakarna hasupaya hadja manusia makapagulak doon. Hasupaya hadja manusia makahantik doon. Manjari kiya ingatan nato in katilimot na tupyapan jari sinallahu ta'ala inya unding hamanga tanda iban alamat hipaliling ka to parundungan karena hasupaya na to abutan iban kaingatan bang uno imaksud may tak kau biyugsak pasikat bang uno imaksud may tak kau pialahil pa dunya piya kaun kau sin nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala piya higop kau sin hangin niya hawayrukun pagsupot iban pagbayad mo. Kita abang kau kiug dan sakit hapus napas. Ang pagkaurik makanapas, dia kau pa hospital siyangunan kau oksigen. Hangin hangguton mo, ipagganap sin pagnapas mo, at tiap-tiap hanggot mo, sin insukutun ipagbayad mo. Bangkaw limukay ha hospital, biulanan mataun in hikabayat mo a oxygen na hanggot mo sa walaw kunin oxygen sin Tuhan ting hatikpil kalahil na to sambil nahan sa kita ni manaykod tuan wala na to biyayaran in ini
rahmat iban ulung kato hipapangannal hasupaya nato abutan in maksud bangkay kita pialahil maripababaw sing bumi hasupaya nato kaingatan bang hisyun nagpapanjari kato in nagdihil kato sin nikmat ini amo in mapatut iban wajib kato tukbalan tasin pagsukur tukbalan sa jimpak tag-ipon matan haway roon sa kuto iban haway pagduarwa malaykan tunggal damat to kaniya sabab siya in tagmustahak siya in nagpapanjari sin langit haway tuko kita na to in lingkap kita na to in dayaw damikyan in dagat damikyan in bumi damikyan in kabudburan manunjo kiyaon hakatunggal sin Tuhan Rabbul Alamin amo in makawasa mapatut siya tuan tukbalan pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabiat to kahatihan na to imaksudhangkan kita niyubyugsak pasikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun malaikan hasupaya tumukbal sing kapatid sin Tuhan di kato insubay na to yato tuan hitunay hangan ing kita ni makhluk pia panjari imbat tag-ipon kita ni Tuhan Rabbul Alamin tunggal tukot isa-isa niya menjadi kehatian na to maksud mag-ibadat menjadi tuan ini ibadat bang kita una istilahat si mga ulama kalima wala siya siukup doon hadya hapat sambahaya wala siya tiuput doon hadya hapat masjid atau hapat madrasah atau hapat zakat atau hapat puasa in kalima ibadat sambat dako si mga ulama lawnya ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah ay in pagnganan ibadat in siyangan maluak langkum niya ingkatan nasako sin uno-uno na karidaan sin Tuhan iban sin uno-uno na kalasahan sin Tuhan iban kabayaan si bukda in parkala ya tumaallok pahinumungan laway guwak deng hadila atawa tumaallok pakignut kahibal laway rin kakahinang sin hanggaw takbaran si bukda siya yaon nakatatapok doon halaw sin pangatayan iban sin hagwa matampal kagitaan singkatan impagtawag hakatan sin hinangyaon impagngan kaniya ibadat impagngan kaniya ibadat amuya unim maksud may tak kita pialahil huminang tuan na ibadat in agama Islam in lawang singan pag-ibadat maluag iban singkaran danan mahinangdan hikatunay nato sin ibadat maluag awon ibadat tumaallok siya papangatayan awon tumaallok pabaran awon tumaallok padila awon tumaallok tuan paalta awon maglamod imbaran iban alta awon maglamod inhanggaw takbaran pangatayan ni iban sindila iban sinhanggaw takbaran mga ini ibadat karena supaya nato sadya tuan masampurna kita ba simple parkala para sugpatan sin society bang mo kitaon hangan in ikaw hangka community in subay aun daman kagitaan habay huk mo sila amo in bang mga hibutang mo pa mga suka sumila uno amo na in uyong amo in simple da parkala uyong mo papagkahimo manusya bilangon kay mo sin agama ibadat bilangon tuan kay mo ibadat sabab may ta intabassum mo yaon uyong mo hatay manghud mo iyan sin nabi inyaon sadaka nabangin siya kalima sadaka angan sadaka in siya tuan ibadat nabangsaw pa mahatalian mo kulang in ibadat na hinang mo wa hadya kawing habay mo pag naog mo sadya ring halawang makita kaw tauyuman mo sadya amo in hipakita mo sadya in sa wasimbayho mo nakahinang nakawibadat nabang siya liya palang pasindila mo tiukbalan mo kalimalo mo assalamu alaikum nakahinang na isab kaw ibadat so ring hasabab sinyat to relation mo pa society mo hangan pagsaumbibi
hauyom mo sadya, tukbal mo sadya, sitimian kaulaw mo, man law niya, haadlaw ini, dihilan kau karayawan, ibadat mo na tuwan, intanda inluag sin ibadat, wala tiupot doon hahambuok perkara. Damikian bang aun kagitaan mo, hambuok ba kayo mo panon mo pangdaig mo, nakabi panyap, doon nakapanyap mahalga-halga, panyap sarang-sarang, ang pagkaupiyakitaan, hangan mabaya siya, induma kayo mo maglumba-lumba, magapas-apas, ayaw mo siya kadugali. Daha siya maglumba, sa buko na paglumba, imamikaw panyap biyak kaniya. Lumbaan mo siya hauyo, lumbaan mo siya hajikir, lumbaan mo siya hapagbasa Quran, lumbaan mo siya hapag hinang karayawan, pagtabang mo pa society, doon na kahapikilan, doon na kanggaw takbaran, doon na kaalta, doon na kauno-uno parkala, ay naramo siya naglumba, hangan impyang lumba mo, ingkay mo ibadat mo. Aun waktu kawaakan mo yung tao milyoner di hadunya, mataod alta, masanyang minsan papakain hula, uno-uno occasion niya uni mahader, magsalin ganti sa sakatan, magsalin ganti tamungon, sa hadalamin siya milyoner, miskin siya ha ibadat, miskin siya ha karayawan, sabab may taimpyaruli niya yaon. Makita kau tao miskin, way pukalan, way roon buyan binatang, way bangka, way sasakatan, way siin minsan halima, ayaw pa bang hatiataw, habul sa uway, sa kagitaan mo, dayahan siya ha ibadat, kawaakan mo adlaw akhirat milyoner siya. Sabab maita, iyaon niya piara ragbus ingkatan, tibayho ang kiknut kahibal, simpag nga ng ibadat, siya yaon insaraya-raya sa milyoner manusia. Makabaakaw milyoner da dunya, milyoner da tuan hakarayawan. So rain hasabab sinyadton, in pag nga ng ibadat, ngan biyak na sinagi, maluag na langkum niya, ingkatan karayawan tumaalok maun, pakabuhit mo dunya. Ubos ang pagkaubiyaitaan sin Nabi. Intao aun tao dua, bangkaw mari pa mga kato, aun abdal, aun labi abdal. Inna binag-usal simpagnanan abad, bangha English, superlative in usal niya. Bangkaw mag-iyan lang mo, ini better, aun palabi rin kaniya, best. Sababi netun, superlative na rin kaniya. Bangkaw imyan marayaw, aun labi marayaw. Bangkaw imyan abdal, aun labi abdal. Manjariin Nabi, hangan ing kita niyo katan ipon, himihinang karayawan impagtag kato abid. Matao din sambayang mo intag kay mo abid. Matao din puasa mo impagtag kay mo abid. Matao din sarak ka mo impagtag abid. Inamuin himinang karayawan impagtag abid. Sa aun mataas deng haabid impagtag abad. Ismut tabdil. Bukon na siya abid sa abad. Manjariin nagbuwal sing kalima abad. Way roon kiya pikitan tao malaingkan amurain rasul. Siya rain abad sabab nag-usal siya superlative. Ismut tabdil. Kaano niya iusal? Hawak to into sahabat ini. Biya na kan Ali ibnu Abi Talib, hi Abdullah ibnu Amru, iban pa hi Usman ibnu Mad'un. Mabaya sila ini hininang sin ibadat, amuin hari na makasibo hanabi, sa man makasuno hanabi. Intanda niya, miyadto siya pagkaasawahan sin Nabi into tao. Namariksa, uno rin ha mga hinang sin Nabi secret, amuin haway, way nakakita malingkan asawara, amuin mahinang niya, wala namuk nahinang, habya sin hakuha. Nanuisuin asawa, pag suisuisin asawa, biya kiya tiyo-tiyoan sila. Long na biya tiyo-tiyo da in ibadat bang nato kitaon. Sa adalam simbihad to, nakatay babaw, in nabireng kato,
sabab iyang punindusa niya nakauna, iban nakahuli. Tuhan ay nag-declare, liyagfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Iyang pun na, dosa nakauna, iban nakahuli. So rin nasabi at tulong niya para maampun, indusa na to, lang sinabog, ama ana, adapunin ako, usallil layla, abada. Sumambahayang nahadya ko sing kahaba doon, hindi na ako magto. Wayronin doon, hindi ko sambahayangan. Lawisap sinabog din kanila, asumod dahra, wala uktiro abada. Mamuasan hadya ko katihabaan sin adlaw, di na ako magbuka. Tuwin po asa ko. Lang sinambuo kanila, a'tazilun nisaa, pala atajawwadyo. Laong niya, umanli ako babae. Di ako magkita, di ako magsib, di ako magdungog kaptangan nila. Karena di na ako mabaya mag-asawa. May kabayaan nila mag-ibadat na sadya. Sababin asawa long niya, aun waktu, sabab sing kawajiban mo, asawa mo, aun ibadat kapasaran mo sababin alupon mo yung asawa mo. Dabikyan bang kaulong niya buka, aun mahinang mo, di mahinang sinta upo asa, di nga sabiat tumuasa. Aun damikyan, bang kau magtuog, mahugpas kami doon, di kau makapagsambahayan. Naunin agisin nabi, antumul ladhi kultum kada wa kada, ay kamu na yan in mga tao, nagpamong bihadto biya ini, long sinabi wallahi amma ana la akhsakum, yusal niya aksa, si long niya ismut tabdil, wa akkakum, in yusal niya akka. So rin nga sa mabiyabton, hakap tangan aksa iban akka, na may takay mo in nabi siyara in abad, in mapuas din kaniya abid. Din nga sa biyabton in pagkangan, sin level abad, bukon hataod hinangyaon, bukon hataod pagparagbos yaon, sa aun hambuok tiyandok katok sin nabi. Laung sin nabi ittakil maharima takun abadan nas. Mabaya kau mabilang abad, mataas deng halebel sin abid. Injawabo, laung sin nabi hinangahadyain hambuok, long nakan Abu Hurairah, ittakil maharim, layu isadya, ingkatan hiyaram sintuhan. In hiyaram sintuhan bang muna suok, impagtagdusa. Manjari indusa sintao patuhan doon daharwa. Dusa maaslab, iban dusa asibi. Indusa asibi, bang timao din hinang mumarayaw. Al-hasanat yudhibna sayyi'at, inhinang mo marayaw, maampun kayo mo indo sa asibi, kapapasan. Walau pun indo sa rakula, subay mo kagunahan pagtaubatan, subay kagunahan insapan, subay kagunahan, subay mo hisurrender, patuhan hindi mo na balik-balikan, ipagtaubatan. Labi luwa bang akbarul kabair, amuna insako to patuhan na suway tuod pagtawatan. Sa babang inta umiyatay nagsako to, Tuhan na namayta di siya ang punon sintuhan. Sa walaw pun duhaing hapagsako to, habawa pagbaya sintuhan, bang siya magkahandak ang punon kaniya, bang siya magkahandak siksaon, ubos pasurun sulga dahin kaniya. Sa walaw pun bangsa ko to asal ini piyag matarang gayta sintuhan Rabbul Alamin. Manjari in maharim dakula dusa rakula iban asibi, bang musya hiyalian, bang musya liyayuan, bang musya wala siyuok, ikaw na intao abad, ikaw intao lami nga abid. Sabab nabi na inagiyan, ittakil maharima takun akbadan nas, layo isadyaing katan haram. Ay mo suoka, ayaw mo hinanga, ayaw mo bisaraha, ikaw na inabilang abid, ikaw inabilang tuan abid. Manjari in pangasubo, mahiyaon nabilang abid in lumayo kaw rin nga haram.
Inagi sin mga ulama harwa kuno reason. Lisa babay ni hadwa sabab reason. Hika isa sabab ingkatan sin ibadah amo in piardo kato sin Tuhan bang mo yaon na hinangun in yaon sabab hika kusog sin iman mo hasupaya kahanlian mo in haram. Hikakusog sin iman mo, hasupaya makalayo ka rin nga haram. Tabang yaon kato, support. Paiman na to para kita ni makali. Kita ay mga piyardo ini. Muna impuasa. May ta piyardo kay mo impuasa. Hasupaya kumusugin iman mo, makatabang kay mo. Lumayo kaw, dahil hakauladzo. Law sin Nabi, man lamyada, kauladzuri. Wal amala bihi alaysa lillahi haja. Law sin nabi siyo inna mo asa wala niya kia layuan kia tinggalan in himumungan zur himumungan mangi himumungan maksiat himumungan lukat lambing himumungan laka-laka himumungan paninggad atawa hinang mangi in puasa niya di hajatun sin Tuhan. In pagpuasa niya di taymaon. In pagpuasa niya di dayat sutungbasan. Alhasil hangkan piya wajib kay mimpuasa para mo katinggalan in kauladzur. Para mo katinggalan in amaladzur. May ta impuasa mo hikakusog sin iman mo tuminggal kaw deng ha amaladzur wag kauladzur. Demikian kahaba 5 waktu kita magsambahayang. Dumatungin Johor, magbalik kita sumambahayang. In Asar, in Maghrib, in Isa, in Subo. Ganapan ta sunnat. Uno'y maksud may takaw papagsambahayang mo. In agikato sintuhan, inna salata tanha anil pahsa'i wal munkar. Akimis sala, inna salata tanha anil pahsa'i wal munkar. Law sintuhan palindo kay sambahayang 5 waktu makadharukon makadawajib makadasunnat iban hasarat niya labi luwa biya simpagyanon sin Nabi sallu kama raaitumuni usalli sambahayang kamu biya sing kakita niyo kako sumambahayang law sin Nabi khudu anni manasikakum kawaani uri kako biariin in hantang iban pul masimpag ibadat niyo sabab Nabi insuntuan. Piara siya mari na inang katok siya suntuan. Namanjari unoin agi sintuhan. Patindo kay sambayang, palindo ka. Mahita bang muna palindo gin sambayang mo tanha anil pahsa'i wal munkar. Siya intumabang kay mo mahinangdan kapagangan mo. Di mo hikapamong, di mo mahinang indua pahsa iban munkar. Ipahsa amo na inhinang malummi. Bang muhikat to pahimumungan, biya na si mga lakat-lakat paninggad. Hikat to mo pakakainan, biya na sintabya yaun zina. Iban pa sin hinang malummi, umanggil dahazina. Ingan niya pahsa, hangkan kau piya wajib kay mi magsambahayang, sabab pang kau si mambahayang, tumabang habaran mo, humusog pag-iman mo, kalayuan mo imagbisara lakat-lakat. Imagpaninggad. Kalayuan mo insumupay ng hikatud. Simmano siya pajina. Iman hikasuok niya pajina. Sabab, ingan niya pasa. Wal mungkar. Amuin hinang miyungkir sinsara. Di kabayaan sinsara. Sibuk da siya manguli. Sibuk da manganyaya. Sibuk da mangdupang. Sibuk da mangasag dugo. Sibuk da magindaginis. Uno-uno kakahinang amuin makamudarat na papagkahiniya iyan miyungkir sinsara. Alhasil insang bahayag piya wajib kato hinang ta mahinang taytayan hikapadang ta ini. Ang kansay mga kaiwanan ulama bangin sa bahayang mo wala da kaya pagak kay mo biya da kau biitaan wala na tayo mainsang bahayang. Sabab wala mo nakain main objectives. Bang may tapya pa wajib kay minsang bahayang. Alhasil impuasa sang bahayang mahinang dari kakusog sin iman hikalayo na to
haharam iban liangan Tuhan sina Allah Ta'ala. Kita mo'y maghaji, magsangsa kaw, magpakay kaw alta, maglugto kaw sinanggaw takbaran mo, tumulak kaw pahulak malayo, magsa ikaw, numiste ikaw hamina, katanin ang sin manasik ilhaj, agi ka to sin nabi, aman hajja walam yarpus walam yapsuk, raja akayaw mawaladat hoong mo. Isyo naghaji, wala niya nahinang indua, yapsuk iban yarpus. Imakna niya impaghaji mo bang kau naghaji, subay yaon mamagang ikay mo hinang dua. Hinang puso, unin hinang puso, kapasikan. Amo in gumawa kita hapagtaat patuhan. Aun waktu sumambahayang bang bayaan. Bang di na bayaan, di na sumambahayang. Atawa sumambahayang bang matawag na kasakop. Walaupun bangway na makasakop, di na sumambahayang. Aun waktu mamuasa, bang yaon hakatauran. Sa bangway na makakita, di na mamuasa. Ima na tao ini pasik. Amuin na muha-puha, manggaan-gaan sindiya akan sintuhan. Nabang kau naghaji, wala kau himinang kapasikan, iban wala kau himinang kadaruhakaan, himinang kamaksiatan, inagi sin nabi, paguy mo, pabay mo, yada kau sin ang pabyug sak pasikan, way tamak tok-tok mo yun, way roon do sa mo patuhan. So alhasil, bag mo kung klurun, in sambahayang, in puasa, in haji, in sadaka, iban kaibanan ibadah, hangkan pia wajib kaimo hasupaya mahinang dan kumuso in pag-iman mo mangdahi hikapaggang mo hamaksiat hikaig mo haharam amo in liangan sintuhan Rabbul Alamin dengan sabab siniyat mahinang kau abad bang ini kau limayo amo yato nini ka isa rison in hikarua rison ingkatan sin kamatauran hiaram aun ling sin syahwat mo payaon. Biu utangan kau sin Allah Ta'ala sub. Aun sub mo hayaon. In sub sin usog babae aun. In sub sin babae pausog aun. Ang kanalaw sin tuan zuyyina lin nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal kanatiril mukantara sambil pakai hinapusan sin ayat. Iyan iari-arihan hatao in aun syahwat. Sabab bangin babae way sub ni hausog, itusog way sub babae, bang mo opera nin usog pag-asawa ko lang ni way hajat ko. Bang ianong min babae lang mo pagbana ko ni way hajat ko, bang siya miyatay way na usog. Miyatay babae way na tumubo babae. Sabab way na tubo nila, miyatay na sila sabab way hajat. Sa biutangan hajat, aw nahajat sin usog pa babae, aw nahajat sin babae, hasubaya sila tumaod. Minsan siya mapatay, aun gumanti. Minsan mapatay, gimanti, aun gumanti. Sabab kaya ingatan, in kita, biya nasin agi singguro, tahaw po in pangungulanta. Haot singka naman ibang kapituan, in puas at tumanaykod na kita, nabangoy roon sa huwat ta mag-asawa, in babae magbana, di kita tuan tumaod. So rin nga sabab sinyat tun, doon intay-tayan, kawaakan mong mga hinang sina. Nabang inamo inhinang sinayaon, kaya pagangan mo, sinaon sahwat mo, hawala kau nakasuo, hari kau makagaos umasawa, naadya kau namuasa, kaya pagangan mo, hinang kau abad. Sabab kaya pagangan mo, insahwat mo, paharam, sabang mo yaon nahinang, labi kau rin nga binatang, mababa indarajat mo. So rin nga sabab yatun na inang kau binatang, suway kau dihilan punishment. Aun punishment haagama. Bang inna kahinang jina, way pagula lapdusan ang gatos luwak. O sa pagluwak kaniya, makajari kaon sin ulong. Tuhanin na kiyan wala takod, uhong bihi maraktatun. Ayaw kau makawa sin emotion. Ulong mo, lang mo anak ko sa inyo ayaw na lubak-lubakan kadyabihan. Ayaw, palubak isin lubak. Sabi asing kabayaan sin sara. May ta siya liapdusan. Sabab hiulog niya indarajat niya pagkatao pa binatang. Naman jari lapdusan siya ang gatos pahimation. Bagdi pa makabati
Takziron pa siyang katahon. Ibukit pa duhaing hula. Inihukuman, sintuhan. Nasabot ka to, iban nabangkil sin nabi. Nabangin siya takapaghula na bakas. Sibukda siya nabalo na bituan ang atawaoy. Nakasuok pahinang zina, tiloon sin bato. Rajamun, sabab may biyawa niya in level darajat niya pabinatang. Nabang niya yaon kia tamingan. Kia layuan parahal napsu niya. Parahal sahwat niya, nabilang siya akbad. Nahinang siya akbadun nas. Siya na insa abid-abid tao. Sabab maita kia tamingan niya tuanin haram. Iban sin kia layuan niya. Damikian in amo in sahwat niya undihil kaniya marikato. Wala yang tiukbar sinallahu ta'ala pa mga binatang maita. Sabab yung binatang wala dihilan so baalta. Wala dihilan so bakatan. Sabab maita, yung binatang wayroon tatawur. Di sila mag-develop. Impiyag anak, hatikmil piyag anak, himar, mapatay himarda. Biyutang hamano siya, imangala sa paalta. Watuhibbunal mala hubban jamma. Nakalando in lasa na to halta. Maita sa baba supaya kita ma-develop. Hasupaya kita ma-improve. Hasupaya sumungin pagdunya lumingkatin hantang sin kahalan na to. Nabang imbinatang takasahwat, makita ka binatang ibanjid. Naway sang kita mudang ki ibanjid. Way ikaw nakita ini unta iban jid ni atawa unta iban samin mata, unta iban badyo. Sabab mayta wayroon sahwat nila magtatawor na ikaw makajari ikaw magbay mong galo, makajari ikaw magsasakatan malingkat, makajari bihadto. So asahwat mo yaon, bang inyaon kaya paggangan mo ray nga haram, wala kaw nanguli, wala kaw kima sin alta halaway haram. Piyag sangsaan mo tuod, nahinang kau akbad. Nahinang kau sa abid-abid tao. Hangkan nasa tunin Nabi imian kan Abu Hurairah, ittakil mahari matakon akbadan nas. Hangkan nasa tumita ko na ng abid na dua reason. Ikaisa biya na sinagita in mga pardo piya wajib ka to, mahinang dari kakusog sin iman na to, ikatabang hipaglayo na to, denga haram. In hikarwa dihilang kita sahwat. Manjariin sahwat yaon, aun waktu mahulog paharam, aun waktu mahulog pariaakan pahalal. So renga sabi at tubang mo kiya gangan, hadalapin siya sahwat mo, kasusuakan mo, kasusuwan mo, at kala iaram sinsara, piya gangan mo in napsu mo, nabilang kautuan akbad. Alhasil impagyano na akbad buko na taod sambahaya, impagyano na akbad buko na taod puasa, impagyano na akbad buko na taod paghaji, sa impagyano na akbad hataon nakalando inhalli haparkala haram. Nakalando inhalli makabaat dusa sibuda labiluwat na bang malaggo minsan indo sa asibi tuan iyahallian nila. Hangkan saan bang mo kitaon in amu in muslim na bahagi nagto, paminhum zalimun li nafsi, paminhum muqtasid, paminhum sabiqun bil khairati biidnillah. Amoy ni in mga sila muslim. Aun muslim zalimun li nafsi, anyaya hakin hawabaran. Biari ni ka anyaya hakin hawabaran, wala niya piuhos, imbaran niya umangat, pangisin Tuhan niya, unin wajib kaniya, patuhan niya, unuin kapatut, sintuhan doon kaniya, wala nangadji ilmo, sintuhan. Bilang niya, liyauan niya, imbaran niya. Sabab nagrida siya jahil. Narengasap at tuwang siya mag-ibadat, biya na sinasabot ta. Bang bayaan, sumambahayang. Bang di na bayaan, di na sumambahayang. Bang di na makalamod ha mga tumpukan, mag-ibadat, di na sumambahayang. Labi luwa, mangmakat to na padukaing kauman, wayra makakilaka niya, asal dalong niya paminsan-minsan, di dalong niya makauno pag-uwi, pahula makastag-astag man ako, magtawat man ako, tuwanin tao yato zalimun li nafsi. Awon muktasid, amin tao abad ja impiyaruli, hindi akan wajib. Mamarahina,
in sambayang 5 waktu, in puasa, in haji, idamikyan in zakat, di nahimin ang sunnat. Iliayuan in haram, amuin haram matarang, wala na limayo ang mga hinang kabungsihan, biasin makro, ingnan niya muktasid. Sa insabikum bil khairat, amin tao, ayaw pa bang haram na sibi-sibi, ayaw pa bang dakula, minsan sibi-sibi, dusari nila hinangon, minsan imubah, mubah, biasin pagto, biasin pagkaon, biasin mga palabisin asawa, iban biasin pagbay, biasin sasakatan, biasin mga panyap, mubah. Sa atat kala imubah, hikabugat kaniya, huminang marayaw tinggalan niyara. Ini insabikun bil khairat. Sila ini imbiyanto, nabilang abad, sabab ingkatan perkala liangan, asal liayuan nila sambilin perkala mubah, atat kala mahinang dariah, tay-tayan, hikatinggal nila hadiah akan, hikabugat nila huminang hadiah akan, Tuhan hisakripais nilara, di nilara pakayong tinggalan nila, asababit tuning mga sila yaun in akbadun nas, sila na in natag Tuhan abid, bang hapagkahi da manusia. Palanggungan na agama Islam, in amuin, huminang kau sindiha akan in agisin nabi, biutangan niya istitaah. Walaupun in lumayo hahiyaram iwan liangan, wala niya biutangan istitaah. Subay tuod ingkatan sin liangan manahut maaslag layuan na to. Di natutuan suukon. Kita awabang mo kitaon in Tuhan Rabbul Alamin. Nag-iyan kato wala takrabu az-zina. Wala imyan kato la taznu. Wala imyan in Tuhan ayaw kau minang zina. Sa inagisin Tuhan ayaw kau sumuok pahinang, amu inhinang mangdahi kayo mo magtutuan, pahikatay-tay sin hinang zina doon kayo mo. Labay ring habis sara sin simut mo, labay ring hapaglamod simbaran mo, labay ring hapangita sin mata mo, labay ring hapangdungog sin tainga mo, labay ring hapanghamot sin ilong mo, bang ini mangdahi kayo mo. Haduma magbaak iban bawa ibukon kasumbang mo, haduma magmeeting iban bawa ibukon kasumbang mo, haduma maglamod iban bawa hapag inuman, hapag kaunan, hapag lingkuran, hauno binaybayan, mahulog na tuan, inhinang mo yaon paharam, may ta sabab Tuhan in imyan la takrabu, wala imyan la tazno, imyan in sumuok hadjakaw, paran hikatay tayaon, bilang na inhinang siuok mo yaon liangan, bang mo na hinang, nagkahinang kau haram, bang mo liayuan, imparkala yaon, nahinang kau tuan, aabadun nas, mga kataw-tay manguran na agama Islam, bang natudungdungan din hadis sin Nabi, maluag impang Hindu, iman bayta kato, in paumiran kato tuan in iman na to, nga supaya dumatong haadlaw mahuli, magdapak-dapak kita niyo, sintumbas karayawan tiyataka masintuhan, hadaraja tirihil niya ta'wabad, sabab karna, ayaw pa hindi magsusun, hat imbya kato taniyo na muha-puha, walaupun imanga sila makuso, mag-ibadat, dumatong haadlaw mahuli magsusunda, hakakita nila sin darajat, sin mga nakaunareng kanila, hangkan nasaan in mga sahabat, bang mo kitaon, daakon mangayo, sin nabi sin pangayo, uning kabayaan, di sila mangayo tuan parhiasan dunya, di mangayo, kita abain nabi, ang buok adlaw, di matungin usok ding hagimba, ubusiyul masjid Nabi ang Madina, hiatod niya pakuha. Pagatod niya pakuha, law niya sal, pangayo ka. Taogimba na ngayo, dihili akulong niya unta, iwan kambing baba iburus. Law sin Nabi, aajadztum antakuna mitla ajuja bani Israel. Law sin Nabi maita, mahunit kaniyo, in mabilang imbaran niyo biya sinambuk maas baba ibanu Israel. Manjari long sin sahabat, wa ma'azuju bani Israel ya Rasulullah.
may tauno ingkis sa si maas babae habanu Israel. Uno in agi sin Nabi law niya ini. Hajaman law niya hinabi Musa, hawak tu siya piara sin Tuhan maun kan Firaun, na awon in pagmunaka sa antara nila, na raugi Firaun piangayo niya kan Firaun imbanu Israel, dahon niya marina pa Baital Maqdis. Dahon naman jari iorderan na siya hi Firaun, law niya dahana in agi kaniya sin Tuhan pa asri bi ibadi laylan innakum muttabaun. In agi sin Tuhan kan Musa, dahama ko yung tao mo sin tungandom. Sabab pagpuas yan, ipaurol kamoy Firaun na sundalo. Miyagoy sila sin doom, bulinak. In langit, masahaya indan. Doon man sila sung makakuha, nanigidlom. Long Musa may tayo nanigidlom na lawak kita niyo. Long niya mareong parkala, subay na to idjatulon. Long sinambuok maasim banu Israel, long niya nakapaghamatungan, hakabuhi Nabi Yusuf iban kamaasan na mo. In agi Nabi Yusuf, bang ako mapatay, puas simpagkubol niyo, puas simpagkubol, ako mapatay. Long niya, ibot dumatong damari indaak sin Tuhan, kaun kamuri halima hiperaun dahon kamu pa Baital Maqdis. Bang dumatong in waktu yang paagaran yung imbangkay ko. Naman jarilong niya, wala na to nara imbangkay ni Nabi Yusuf hangkan kita niyo nalawaran. Nalawang ni Nabi Musa, isiyo kaniyo makaingat simbangkay Nabi Yusuf. Long niya way na, naubos na miyata yung kaapuan na mo. Malingkan hambuok maas babae, siya in nakaingat. Nalawang ni Nabi Musa katuunta, pagkat to niya maas babae, yasubo, lang si maas babae oo. Sadik ko hibaita kaniwang hauling kubol hi Nabi Musa. Law ay Nabi Yusuf, law ni Nabi Musa maita, hatta ta'tuni hukmi. Daing gairil niyang kabayaan ko. Law niya wa mahukmo ki, uno ing kabayaan mo ya kau maas. Law niya Musa, makapag-iwan kita halong surga. Ini mga sila. Makapag-iwan kita surga. Alam ni Nabi Musa di, may ta, muna-muna, in surga, bukon na pintag milik. Allah Ta'ala, ikarwa bukon kau rasul. May ta, kau makakato pa level sin rasul. Nalong nari, nalong si maas babae, kuy baita, pangawin kubuli Nabi Yusuf. Di matong, in baita sintuhan kan Nabi Musa, granted in pangarap niya. Amuyat to ning pagyanon sin Nabi, maita, in pangayoon mo unta, in pangayoon mo kambing. Sabab magtutulak kau sa katang minunta, in kambing buros pag pugaan sin asawa mo gatas. Hasalukay mo, nagdarang ang simbarang mo. Long na maita, mabugat ka ni imbiya, piyamong sin maas babae, impiyang ayo niya makapag-iba na sulga. Yung mga sahabat. Nakita inambuok sahabat. Rabi al-Aslami, nagulagin ba? Miyari pa masjid. Biutang niya in baloy niya hingadlaw ang sinnabi. Akaba in nabi makabati. Yaon siya magkakatubig, magdarat sinelas, naghaddam. Inpiangayo niya raang waktu yan siya sinnabi. Pangayo kau kuno Rabi'ah. Nalaw niya lang niya tibungat ko na. Naman jari kagitan ng mga tauyaman na tahun ikaunumi kapito hijriya. Mangayo usaha, mangayo kapital, mangayo katan. Inatali niya mangayo to. Ikaisa alta kapital iban asawa, iban magbay harag masjid. In anak niya mahinang alim. Iyan na siya sinabi. Biya alaw niya sal, pangayo na kau. Nasung niya nahimungat. Along si pangatayan niya, ayaw yan yung pangayo mo. Sababin iyan malawak dah. Inyan mahansol dah. Pangayo kau sindi magkahansol. Long natakariya ko ya Rasulullah. Inig siya nanali. Natali niya. Long niya ini. Pagyan ka niya sal. Long niya as'aluka murafaqataka fil jannah. Impangayon ko kay mo mahinang takaw partner along sin surga.
Long sinabi, awa kayra dalik, bukod ba yan? Long niya huwadak, amurayad to, way nadugaing. Nalong sinabi, pagkayat to limpiang ayo mo, paain ni ala nafsi kabikas ratis sujud. Tabangi ako habaran mo, pataurin sujud mo. Dahil nga sabi ato, amuyat yung requirement, mataod sujud, kagitaan min sahabat, darantuan si mo sujud, darantuan nag-iibada. Sa babimpiang ayo nila, hasa taas-taas darajat, dahil nga sabi ato mga palanggungan na agama Islam, apasun na to, in level mahinang akbat, amin layuan na to, ingkatan sinliangan, iban hiaram, manahot maaslak, ayaw na to tasakon, ayaw na to tuang dugtulon, iban ayaw na to suukan, mabilang kita abad, bangkaw abad, nakaagad kau hadarajat, sa taas-taas, dihilan sinallahu ta'ala kabansakan, dihilan sinallahu ta'ala karayawan, mga palanggungan na agama Islam, nakahaba-haba na inwasihat na to, murah-murahan, bangmayan, mahinangdan, iban sabab, kabulan sangkato, hikakusog, sinhimma na to, amuin umapas, sin sa taas-taas karayawan, nagdaakin agama kato, minsan papangayoon kau sulga, ayaw ko magrida, lang mamarahin na ba ya Allah, minsan las sulga na ayaw, in agisin nabi ija sa'altumul jannah, pas'alul firdausa, innaha a'lal jannah, bangkaw mangayo sulga, pangayo ay first class, amin, firdaus, ayaw ka mangayosin simple. Nabiin nagwasihat ka to. May ta, dihilan kita, ulul himma. Kusog, in mahinang dan, mahinang kita, bad, murah-murahan, pangsaw pa, maong kaptangan ko wala imamo, inyan to rin ka, kung iban hina, simpamaham ko, walaw kung bang aon imamo, amir to nin parulihun na to, tawpik ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala, balikan ko magsukur ka niyo katan, paghulmat niyo kamo, murah-murahan, biya na sinagi sinambuk tayo mga guru, na in kami, ini matuhuy, damat to pabakasan na mo, murah-murahan, hapag kita na to manmanin waktu ini mahinang dani ban sabab, ikaampun sindusa na to, iba ikatayma sinibadat na to, labi luba ikakusok na to, huminang karayawan, iba ikaganap sintimbangan sin karayawan na to, in mahuli akulu kauli haja, astagfirullahi walakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.